Hello guys, जों tabuk boro thangna bagui ready khai tong iko norok nugui tong na. Hinke जों thangai paimani pore norok no phunuk nai boro thang. Tabuk hinke iko yang ready khai tongo. Hinke mohaigen thala sinai जों tabuk. Bukhnai bo toki. Wata gori kan tongo. Ani ke rupani gori bin rangsang gori. Kan kana जों tabuk okhor sinai. Norok no phunuk ito nai. Norok ane logi o tong di. Tabuk hinge जों okhor sinai hinge ani samung jade jaya dini thangai mani pore saimanai hinge norok no ang phunuk nai. Hinke 2-3 ta jaga o dini thana nango. Omani pore thang paimani pore nok na ang phunuk nai hinge tabuk thang sinai norok ane logi o jaya sak nai tongdi. Hinge norok ano comment tai like khainani tapok di. Kesa share rok khainani tapok di ta. Hinge norok ni hamjak mung ano youtube kan kesa ang kusugo kanai bela. Hinge norok ano kusugo karina mung sing yadi ba. Karina de mung sing sabaila. Kesa karina mung sing hinge ba like comment khainani share khainani tapok di kesa khairi jadi. Hambai norok no khairi ka hinge khaimani bagi. Iko sing tabuk o tu kaka thangai tongdi. Ma bukhnai rok putik bai kan. Marun kuyang o kan. Tabuk ke jeros dogano hapjak tabuk jeros khaigena jeros khaima pore samungo hapnai. Bora hai busuk nanti sana 5 লাখ otak 5 লাখ nanti sana po hindi 5 লাখ nanti nai tabuk. Boro masuk gereja. Sampai sini. Bengo ani samung kita tongmani bagu bengo paimani. Tabuk iko bengo shop paika tabuk naga. Tabuk hinge iko oro shop paika. Ani book kaisa faijak nai tongo hinge book naigena made mano maya hinge o jaga shop paika tini satung tongmani bokurok sasuka. Oro shop paika iko angkeli dogano shop paika hinge o jaga o textbook kaisa ani bag ni hinge o jaga o mano je faina muchungnai haie fai di 5 number o dokan ni hinge number hinge o jaga o jeng kolom kaisa mangka black color hinge o mono iko ang tabuk boi mangka paigena logi o tongmani joyasak. Ang tabuk hinge sarik ni moi songnai omo hinge milok hontali songnai koto khani helap ka hinge mo hinge sobai mo hinge baja khainai sobai no hinge tabuk ang moi songnai norok ani logi o joya saknai tongdi hinge ang tabuk songgana sugana tiar khaigena ready khaigena tongdi norok joya sak ani logi o khe naiui. Milok no hontali si khaisio iko hinge o jaga o tongo kainui kaitam hinge obono khichonne dirika hinge sobai hinge baja se khai jasinai. Norok bai taisa ani blogo malai pinai ani video tini bagui asuk nongnai hambai jotono no hinge norok bai taisa haino hai malai pinai angke ano sajak hinge like tei share comment khainani tapok di.